አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ አምላኽ እቲ ዝተወልደ ህፃን ሎሚ አበይ ኣሎ ብዛዕባ ልደት ኢና ክንርኢ እቲ ዝተወልደ ህፃን ሎሚ አበይ ኣሎ ትማሊ ኣብ ቤተልሔም ነይሩ ቅድሚ 2000 ዓመት ኣብ ቤተልሔም ነይሩ ሎሚ እቲ ህፃን አበይ ኣሎ እቲ ዝተወልደ ህፃን አበይ ኣሎ ኩላትና ታዝኸበደት ሕቶ እዚኣ አበይ ኣሎ ኣብ ሰማይ ክንብል ንኽእል ኩሉን ኣብ ኩሉን ክንብል ንኽእል ገለ ክንብል ንኽእል አበይ ኣሎ ጎይታ ካብ ላዕሊ ካብ ሰማያት ዝመፀ ልዕሊ ኩሉ ንዝነበረ ትዕቢት ንዝነበረ ትምክሕቲ ንዝነበረ ግዝኣት ዲያብሎስ ክስዕር ይመፅዩ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስና ኣነ ለዋህየ ልበይ ትሑት ኣርዑተይ ፈኩስ ጾረይ ቀሊል እሞ ኣርዑተይ ጽሩ ካባይ ተማሃሩ ንነፍስኹምካ ዕረፍቲ ክትረኽቡ ኢኹም ኢሉ ማቴዎስ 11:29 ስለዚ ክርስቶስ ካብ ሰማያት ክመጽእ ከሎ ብትሕትና እዩ መጽኡ ትሕትና እዩ መጽኡ ዝነበረ ናይ ዲያብሎስ ግዝኣት ዝነበረ ናይ ኣንነት ትምክሕቲ ክሰብር እዩ መጽኡ መጀመርታ ትሕትንኡ ተሰጋውነት እዩ ስጋ ምዃን እዩ ስጋ ምልባስ እዩ ቅዱስ ሐዋርያ ጳውሎስ ንሱ ብመልክዕ አምላክ ክነሱ ነቲ ማዕረ አምላክ ከም ምንዛዕ አይረአዮን መልክዕ ባርያ ወሲዱ ርእሱ አሕሰረ ይብል ገርም ይበቃ መልክዕ ባርያ ነቲ ካብ ሰማይ ምውራዱ ከም ሕስረት አይረአዮን ስጋ ብምልባሱ ከም ሕስረት አይረአዮን እቲ ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ መልክዕ ባርያ መልክዕ ግዙእ መልክዕ ውዱቕ ወሰደ ኢሉ ሐዋርያ ጳውሎስ ና ፊልጵ 2:8 እዚ ማለት መለኮት እቲ ሰማያዊ መለኮት ብስጋ ኣብ ዝሓሰረ ማንም ሰብ ኩሎዶ ኣብ ዘይክእል ተወልደ መለኮት ብስጋ ብኢድ ሰብ ብኢድ ባሪኡ ብኢድ ፍጡሩ ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ መለኮት ብስጋ ብኢድ እቲ ዝወደቀ ሰይጣን ተፈተነ መለኮት ብስጋ ደኸየ ጠመየ ጸምአ ተዋረደ በኸየ መለኮት ብስጋ ኣብ ቀራንዮ ተሰቕለ መለኮታዊ ጥበብ አምላኽ እምበኣር ኣብዚዩ እቲ መለኮት እቲ ሰማያዊ ብስጋ ኣብ ስጋ ሓዲሩ እቲ ዝለበሶ ስጋ ክኸብር ከሎ እቲ ሰማያዊ መለኮት ከዓ በቲ ዝለበሶ ስጋ ኩሉ ውርደት ተቐበለ ኢና ንብል ናብ ዓለም መጀመርታ ዝኣተወ ትዕቢት እዩ ሓጢኣት እዩ ኣዳምን ሔዋንን አምላኽ ክንከውን ብምባል ብትዕቢት ማዕሮ እግዚአብሔር ክኾኑ ከዕበዩ ላዕሊ ክሰፍሩ ስጋ ብዲያብሎስ ተታለሉ ማዕረ አምላኽ ክኾኑ አምላኽ ከዓ እቲ ላዕሊ ዝነብር አምላኽ ኣብ ታሕቲ ወሪዱ ሰብ ኮነ ራእዩ ትፍልሊ ኣዳምን ሔዋንን አምላኽ ክኾኑ ላዕሊ ክድይቡ ክርስቶስ ከዓ ሰብ ክኸውን ንታሕቲ ክወርድ ትሕትና ናይ ክርስቶስ ኣብዚ ኢና ንሪኦ ካብ ድኻ ካብ ሓንቲ ዝተናዕቀት ንእሽቶ ከተማ ሽማ ክትለዓል ትጽላእ ኩሉ ሰብ ዝፍንፍና ዓዲ ናዝራዊ ክበሃል ተቐበለ ዓበይትን ነጋውስን ኣብ ቤተሰብ ክንሓስብ እንከሎና ዘሎ ኣኽብሮት ክውለዱ ከለዉ ደቂ ዓበይትን ደቂ ነጋውስን ክውለዱ ከለዉ ዘሎ ኣኽብሮት ዘሎ ምድላዋት ቅድመ ወሊድ ብፍላይ ኣብ ዘመንና
ቤቢ ሻወር ተባሂሉ ገና ቆልዓ ከይተወለደ መደቀሲ ድዩ ዓራቱ ድዩ ጨርቁ ድዩ ወላ ሕብሪ ክዳኑ ድዩ ሎሙ ከዓ ኣብ ሊስታ ኣውፂኻ ክትመፃ እንተረኣ ኮይንክን ከይደጋገም ምእንቲ ዝመፃ ኣቑሑት ኣብ ሊስታ ኣውፅየን ከይደጋገመና ገና ከይተወለደ ኮይቱ ቆልዓ ከምዚ ዓይነት ምክንያቱ ከይደጋገመና ከይበዝሓና ተባሂሉ ዝንገሮ ዘበን ኢና ዘለና ጎይታና እቲ ካብ ሰማይ ዝወረደ ኣምላኽ እትረፍ ቅያር ክዳን እትረፍ ዝዕቆበሉ እትረፍ ዝዕርፈሉ ከም ኩላትና ዝተወለድና ኣብ ንእዲ ናይ ምውላድ ዕድል ኣይረኸበን እቲ ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ ብትሕትንኡ ኣብ መብልዕ ማል ተወልደ ኢና ንሪኦ ብጨርቂ ጠቕለለቶ ብቁራጽ ምራጽ ጨርቂ ጌራ ጠቕለለቶ ምክንያቱ ወልሓንቲ ኣይነበራን ኣብ መዕረፋ ኣጋይሽ ስፍራ ስለ ዘይነበሮም እቲ ናይ ንጉስ ነገስታት ኣብ መንጎ እቶም ፍጡራት ሰባት ዕልል ዝብላ ዘይኮነ ኣብ መንጎ በሃማት እንስሳታት ተወልደ ኣምላኽና ብዘለና ሃብቲ ብዝሃነጽናዮ ህንፃ ብዘለና ዝና ኣይድነቕን እግዚአብሔር ብትሕትናና ጥራሕ ይሕጎስ ኣምላኽ ትሕትና ደልዩ ናብዛ ዓለም እዚኣ ስለ ዝመፀ ጎይታና ሰብ እምበር መዓርግ ዝና ክብሪ ሃብቲ ጅር ወገን ዓልየት ኣይጥምትን ጎይታና ትሕትና ጥራሕ ይጥምት ምክንያቱ ትሕትና እያ ካብ ሰማይ ኣምፂኣቶ እግዚአብሔር ንነፍስ ወከፍና በብሽምና ይፈልጠና ናይ ቬንዙዌላ ሰሚዕኩም ኣለኹም ትማል ዝተፈፀመ ኩላሃትኩም ነው ዜና ሪኢኩም ኣለኹም ሰብኣይ ምስ ሰበይቱ ኣብ ክስታይ ተቐሚጡሉ ተታሒዙሎ ክንደይ ሰብ ሞይቶም በቲ ኩናት ግን ብዛዕባኦም ዝዝረብ ነገር የለን ክንደይ ሰብ ተደብዲቦም ዝዝረብ ነገር የለን ሓንቲ ነፋሪት 157 ጽዒና ሓደ ጀነራል ከዓ ኣብኣ ነይሩ እንተመይቱ እንታይ ዝበሃል ሓደ ጀነራል እገሌ ዝተባሃለ ናይ ክስቶ በዓል ስልጣን ዝርከቦም 150 ሞይቶም ዝበሃል ናይ ሰብኮም እዩ እግዚአብሔር ግን ንነፍስ ወከፍና ኣብ ቅድሚኡ ኩላትና ጀነራላት ኢና ኣብ ቅድሚኡ ኩላትና ንጉሳት ኢና ኣብ ቅድሚኡ ኩላትና ዓበይቲ ኢና ኣብ ቅድሚኡ በኣምሳሉን ብኢዱን ዝፈጠረና ማዕረ ኢና ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ስለዚ ክቆፅር ከሎ ክንድዚ ጀነራል ሓደ ዝረከቦም ዘይኮነሲ ክስቶን ኣብኡ ነይሮም እግዚአብሔር ዘገርም ይስራሐቱ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስና እንታይ ተባሂሉሎ ዘይህልቆሙ ለኳክት በሙልኦሙ ወይፀውኦሙ ለኩሎሙ በበኣስማቲሆሙ ኣይገርመኩምን ንኩሎም ከዋክብቲ ይቆፅሮም ንኩሎም ከዓ በብሽሞም ይጽውዑ መዝሙር ዳዊት 148 ንኩሎም ከዋክብቲ ይቆፅሮም ጥራሕ ኣይኮነን ንኩሎም ከዓ በብሽሞም ጽውዑ ሰለስተ ኣርባዕተ ቆልዑት ዘለዉ ኣዴታትሲ ነታ ዓባይ ቆልዓ ክትጽውዓ ከለኽን ብታሕቲ ትጅምራ ኣቲ ክስቶ ኣቲ እታ ማእኸለይቲ ክስቶባ ኣንቲ ነታ ዓባይ እንደደልየ ክስቶባ ንደቅና ሽሞም ንጋገ እግዚአብሔር ግን ንነፍስ ወከፍና በብሽምና ይፈልጠና ክብሪ ንስሙ ይኹን ምናልባት ሰባት አንኢሶም ክርኢና ክእሉ እዮም ምናልባት ሰባት ብዘለና ደረጃ ክርኢና ይኽእሉ እዮም ምናልባት ሰባት ብዘለና ጅር ክርኢና ይኽእሉ እዮም ምናልባት ሰባት ብዘለና ስልጣን ክርኢና ይኽእሉ እዮም እግዚአብሔር ግን ምስቲ ትሑት ኣብቲ ታሕቲ ቦታ ዝነብር እግዚአብሔር እዩ ስለዚ ጎይታ ትሕትና እዩ ናብዛ ዓለም እዚ ኣምፂዎ ጎይታና ነገስታት ኣብ ኣዳራሽ ካህናት ኣብ ቤት መቅደስ እንከለዉ ኣብ መብልዕ ማል ተወልደ ምስ ጓሶት ከዓ ዘመረ ጓሳ ኣብ እስራኤላውያን ይኹን ኣብ ግብፃውያን እቲ ዝተናዓቀ ድሑር ደንቆሮ ዘይተማህረ ኣብ
أبايتو عدي زي قمت فطرتي ولا نحنا خي صيلو حدا صيلو زربا زدربت وين كلا غواسا ولا نحنا قوم نبل نحكي غواسا إزرا غواسا ها أريق أتحدنا نرينا قوم نبلينا سلازي غواسا أب إبراهيان أزي وزتنعاق فطرتي نيرو غواسا زبله نغبصاوያን ጽዩፍ ይሞ ወረጽ አብዝሞ መጽሐፍ ቅዱስ መሆም ይዝብሎ ጓሳ አብ ዕብራውያን ጽዩፍ ይሞ ኣብ ምድሪ ጎሸን ክትቀመጡ ጓሰቲና በልዎ ኢልዎም ዮሴፍ ንሕዋቱ ጽዩፍ ስለዝኾነ ንዑቅ ስለዝኾነ ድርባይ ስለዝኾነ እግዚአብሔር ነዞም ንዑቃት ነመጀመርታ ኣብ ርእሲ መሬት ሰማዕቲ ብስራት ገይርዎም ነዞም ኣዝዮም ተጸየፉ ዝተናዓቁ ትሕቲ ኩሉ ዝኾኑ መልክዕ ባርያ ወሲድዩ ኣብ ኩሉ ትሕት ዝበለ ኣምላኽ ኮይኑ ሃብታም ክነሱ ሓያል ክነሱ ድኹም ሃብታም ክነሱ ድኻ ክኢላ ክነሱ ከም ዘይብሉ ኮይኑ ተረኽበ ኣብ ዝኾነ ሕብረተሰብ ነፍሰ ጹር ክብርቲ እያ ኣብ ዝኾነ ምክንያቱ ولدنا انت يبل نفس صور وي باباس وي نغوس تسكيما تهلو تسيخم كفبلو ابال ولا اب مكينه ولا اب مغعازيا ازيا خبرتي نفس صور قدست دنگل مريم ግን እዚ خبرزي አይረኸበቶን نفس صورات قح زبلن مغبهبو نبحال قح كمزي قحيلات انتيلن تا قح زبلتن دغمو نبحال كمي كبر اللون قدست دنگل مريم ግን مس وداغن نتخبرو نسو አይረኸበቶን ኣብ ዘመና ካፕታራ ምሕረሲ ክሳብ ክሊኒካት ክሳብ ሆስፒታላት ንዴታት ብኹፉሊ ክብሪ ምሕረሲ ይግበረለን እዩ በብባህሉ ኣዴታት ክወልዳ ከለዋ ነናቱ መጸውዕ ኣለዎ ክሓርሳ ከለዋ ካብታ ዝነኣሰት ምሕረሲት ማርያም 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 እንዳበላ ከቢበን ኣዴታትና ይሕርሳ ሆስፒታላት ይሓርሳ ክርስቶስ ግን أدينا قدست دنگل مريم جن مريم زبللا سب عينبرن أما بالعمال ولدته كمي كريستوس نتحتنا يمسيو ببهل أيهود كل جزية كولد كله ودي كولد حنت نفسه كتحرسن كلا أتوم بيتسب قرب جراز الله من ترى أخوينهم موسيقى نياتات تصوعية أبت خبابي موسيقى نياتات يمسو كتحرس كلا تاسبيتي قال انت وليدا تو موسيقى اهرمني سوق يزبحال مخنياتو اب ايهود قال اتسيا نعقتيا داركا كم سبا يقصروان يم ام مصحف قدسنا ولا انتريخم እንዳخستون نبرو قال عن سبيتن ግን نبرو يزبلا كامبر يقصرنني اي قصرن مصحف قدسكم سلازي ولا بعدنا ودخ ولد كله كندي غزي دي علل زبحال ولا عنجال يكون ولا جلفاف ولا زي ربح شعاته غزي علل بحالو نتا خميز امسلت مخبر ولدا مخبريتا ديتاتا كابنسنتا تنكلكل نابلت تعبخا ولا تا عللتا وانت نفقا غويتا جن كل يرخبون عللتا ونا يرخبن قالونا يرخبن امريت زوننن غويتا كلت طرحين حنت مدقسيو مبلع مال كالا ايتي غولغوتا مسقل زين طرحي غويتا ونينو ناي غويتا تحتنا فولي يو سلازي غويتانا كولد كلو نعانا نتحتنا ايو مسيو غويتانا كولد كلو ابانا كنبر ايو مسيو غويتانا كولد كلو نعانا كمسل ايو مسيو كلهم فزيسكم من ديازري امزكم زلهم حنساب موتسو قبل بيت ولد يسوع سيت بالمزمر كنزمرا ريكم الله فزيسكم الله ما يتصعورنا لهم قبل بيت ولد يسوع قبل بيت ولد يسوع كم مبلع مال يخون قلبي كم مبلع مال يخون قلبي قبل بيت ولد يسوع قبل بيت ولد يسوع كم مبلع مال يخون قلبي
كم مبلع مال يخون كالبي عب لبي تولد يسوسي عب لبي تولد يسوسي كم مبلع مال يخون كالبي كم مبلع مال يخون كالبي عب لبي تولد يسوسي عب لبي تولد يسوسي كم مبلع مال يخون كالبي 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 كفلو حراي نبي خاطر دلي لومي اتستولد اتستسقل كريستوس اتي كموتات استسق كريستوس ابيلو زيا حجي نزيا تحتنا ناي كريستوس كبلو صنحكو نزيا ناي زحلفه 2000 عام تاريخ مزنتاو تاريخ كوين يزنبر انت حطوكم ايه ازم لومي زي تقبلكم طرح بيت كريستيان كيدكم بصحكم بيت كريستيان مستملسكم سبات انت حتيتومكم انتي تبلو بيت كريستيان بصحكم مستملسكم زم تقبلكم يكون كن لهم معالتي اتهم زي تقبلكم انتي تبلو بيت كريستيان كيدنا ها صلينا تساليمنا ها كالئك مفلت بلعنا ها بزي اوكي تساليمنا صلينا ها قال املاك سمعنا كالئك اقدسنا اقدس كما ينقتلوا زم قربوا هم يكون زبلوا تم زي قربكم اقدسنا صلينا قال املاك سمعنا تساليمنا اقدسنا مصينا اوكي ابلعنا مصينا انتيلنا انتي مالتيو سبات نيروم ابلعنا مصينا انتيلنا نحنا بلعنا مالت ديو ايكونن نحنا بلعنا يكونن سبات نيروم كيدنا ماستينا مصينا انتيلنا نحنا ستينا مالت ديو ايكونن بيت كريستيان كيدنا اقدسنا مصينا كبهال كلخه نسبات نوتهم زقربو اقدسنا يوم اباريخنا يوم برختهم رينا مصينا هلايتي فوانيكم معناتي تقدسكم اقدسكم يخم نوتهم كالوت اقدسكمم اباريخكمم نعاتهم قرب خلو دويلكم ريخمم سلازي اقدسكم مصيخم يخم اقدسنا مصينا يخم تبلو نوتهم كل غزي زي تقربوا طرح يكونكم ولا نوتهم 4 معالت قصيركم تقربوا متلالي بيت كريستيان انت دنغوهم 4 معالت قربي اعتبل انت دنغوهمي every sunday قداسيك نحنا حجسي تمال حموس قدسنا قريبنا تمال معالتي قدسنا قريبنا لهم معالتي قدسنا قريبنا صباح مرهاني ألم كقداسيو كن قربينا سولس مشات قداسيو كن قربينا እግዚአብሔር መስገን ስለዚህ ኩል ጊዜ ክርስቶስ አብ ህይወትና አሎ ተስተወልደ አብ ልብናል አይተቆርቡን ይሆን ማለት ያይኮነን ወላ ሓደ ሰብ ኣብዚኣ ዘይቆርብ የለን ወላ ሓደ እንታይ ጥራሕኩም ኮይንኩም ተቋሪጹ ኣብ ሓደهم ሞት ተቋሪጹ ጥራሕዩ ዘይቆርብ ሰብ የለን አትሊስት ወላ ተخطمو ከለኹምውን ቆሪብኩም ይኹም ድሕሪኡ ክሳብተተይ ትብሉ እግሩ ትረተኽሉ ገለመለውን ቆሪብኩም ይኹም ተቋሪጹ ጥራሕ ዘሎ ቀጽልዎ ምክንያቱ ቤተልሔም ማለት ቤተንጌራ ማለት እዩ ጎይታና ድማ ኣነ ናይ ህይወት
انجيرا إيه اتنا عايز بلعني بهيوت كنبريو إلو وانجيل يوحنس معراف شدشته قصر 51 اتا اب مبلع مال زتولده زعرفه ጎይታ ሎሚ ኣብ ልብና ኣብ ውሽጥና ምዝሓድር ኢና ልብደት ኣብዒልና ንብል ጎይታ ኣብ ልብኻ እንተዘይሓዲሩ ጎይታ ኣብ ህይወትካ እንተዘይሓዲሩ ጎይታ ምሳኻ ሕብረት እንተዘይሓዲሩ ዝክር ናይ ዝሓለፈ 2000 ምዝካር ዳኣምበር ክርስቶስ ኣብ ህይወትካ የለን ትዝተወልደ ኣብ ህይወትካ የለን ኣብ ልደት ክርስቶስ ስጋና ለቢሱ ሰብ ኮነ ኣብ ማእከልና ሓደረ ኣማኑኤል ተባህለ ንሕና ድማ ብቁርባንን ስጉኡን ደሙን ኣብኡ ንነብር ኣባና ይሓድር ስለዚ ክርስቶስ ኣባና ተወሊድሎ ስለዚ ኢና ኣብ ልበይ ተወሊዱ ክርስቶስ ንብሎ ኣብ ልበይ ዓሪፉ ንብሎ ንክርስቶስ ኣብ ልበይ ኣሎ ንብሎ ንክርስቶስ ክርስቶስ ልደቱ ክንዝክር እንተራ ኮይና ክርስቶስ ኣብ ህይወትና ዝሎሚ በፂሕናዮ ዘለና ሓደገኛ ስጉምቲ ክንጥንቀቀሉ ዝግባአና ኣቦታትና ኣብ ሽሕን ኣብ 996 ክሳብ ሽሕን 21 ابن حكيم زبهال ناي ግብፂ ንጉስ ነቶም ኣብ ግብፂ ዝነበሩ ክርስቲያናት ንብሙሉኡ መጽመቁ ወይኒ ዝብሃል ኣጥፊኡ ኣዕንዩ ወይኒ ዝብሃል ኣብ ተዓዲ ከይትርከብ ከልኪሉ ንኹሉ ሰብ ካብ ቁርባን ከልኪሉ ብገለ ገለ መገዲ ወይኒ ጾሚቆም ክቆርቡ ዝረኸቦም ቆልዑት መልሓሶም እናቆረፀ ቁርባን ካብ ተዓዲ ጥይዋ ولدنا ኣብ تحت ግብፂ ስለዝነበርና ኩሉ ካብ ግብፂ ንጽበ ስለዝነበርና ኣብቲ እዋንቲ ካብ ግብፂ ወይኒ ተጾሚቁ ዝኸይድ ነይሩ ካብ ዓድና ኸኣ ብኣሻሓት ወርቂ ኸኣ ተጓሕጉሒ ይኸይድ ነይሩ ማለት ሕጂ ደው ምስ በለ መቁረቢ ተሳኢኑ ኣብ ዓድና ቁርባን ዝበሃል ጠፊኡ ወለድና ቁርባን ምስ ጠፍኦም እንታይ ገይሮም ነዚ ዘቢብ ነዚ ወይኒ ዝነቐፀ ወይኒ ንዕኡ ጨፍጪፎም ንዕኡ ጸሚቆም ንዕለቱ ቁርባን ክገብርሉ ጀሚሮም ንዕኡ ጨፍጪፎም ምክንያቱ ወይኒ ዝበሃል የለን ክረኽቦ ይክእሉን እዮም ስለዚ ነበሮም ሰብ ካብ ቁርባን ምእንቲ ከይተርፍ ኮይ ቆረበ ምእንቲ ከይተርፍ ደሞ ወልደ እግዚአብሔርን ስጋ ወልደ እግዚአብሔርን ከይበልዕ ምእንቲ ከይተርፍ ኣቦታትና ወይኒ ዘቢብ ጨፍጭፎም ጾሚቆም ክሳብ ሕጂ ንግበርዩ ንዕኡ ጾሚቆም ወይኒ ስለዘይነበሮም ወይኒ ስለዘይረኽቡ ከምዚ ንሕና ዘለናሉ ሕጂ ስለዘይርከብ ከምኡ ገይሮም ቆርቡ ነይሮም ወለድና ምክንያቱ ካብ ቁርባን ምእንቲ ከይተርፉ ድሒሩ ግን ነገስታት ኢትዮጵያ መራሕቲ ሃይማኖትን መራሕቲ መንግስትን ስለዝነበሩ 3-4 ንስቲ ኸኣ ስለዝገብሩ ክቆርቡ ስለዘይክእሉ مقدمه زمنة هزبي دحان مصحف تأمر مريم انت سمعكم كم قربان يحسوا ملكم يزبل صحفات يوم بفلا ابا 14 خلال زمن زمص نغس انت سمعكم قربان كحسوا ملكم يتباهلوا بقبلوا قربان يلكم كسابه بخاتكم بصحيو طفيو سب قربان ጨጨኒ ወይ خيد ስለዚህ ልደት ክርስቶስ አባና ክነብር እንተራ ኮይኑ ክርስቶስ ኣብ ልብና ተወሊዱ ብቁርባን ሓደ ክንከውን እንከለና ሙሱ እዩ እዚ ሓደ ነዚ ፍጹም ዝኸውን ኣብ ቤተልሔም ዝተጀመረ ኣምላኽን ሰብን ዝተራኸብሉ ኣብ ህይወትና ክፍጸም እንከለዩ ንሕናን ኣምላኽን ክንራኸብ እንከሎና ሽዑ ልደት ክርስቶስ ዝኸውን ብጨርቅዶ ብስጋ ዓርብ ዝተሓረደ በሊዕኹም ዶ ጾም ዝተሓረደ ክርስቶስ ኣብኡ የለን እግዚአብሔር አቡ የለን እግዚአብሔር ኣብዛሃለው ለውዚ ኣብዚ ስቂልካ መእሰዊኡ አይፍለጥ መቆጸሪኡ አይፍለጥ ብነጸላዶ ብኸሳዶ ብጨርቅዶ ዝዛረብ ክርስቶስ አይኮነን ኣብ ዓድና አይራአኹም እንትኾኑ ኣነ ኣብ ገዳም ሪኤ ባሕተውቲ ለይቲ ትንሳኤ ቆርበት ተኸዲኖም ነዛ ማዕንጦ ነዛ ሕፍረቶም ብንሽቶ ጨርቅ ከዊሎም ቆርበት ተኸዲኖም ክቆርቡ ሪኤ ነጸላ ዘይገበርኩም ዝበሎም የለን
እግዚአብሔር አብኮም አይነት አይኮነን ዘሎ ነቲ ስጋን ደምና አምላኽ ኃጢአትካ ነጊርካሲ ትቅበል ትነጽህ ክርስቶስ ልደትና ሎሚ በዚህ ዝረጋገጽ ስጋን ደምን ምስተቀበልና ንክርስቶስ ንሰብኮ ንዚየኑ ሞተከ ኢልና ንክርስቶስ ንሰብኮ ጓሶት ንጎይታ ምስራአይዎ እቲ ኣብ ቤተልሔም ዝተፈጸመ ክውን ነገር ኣዘንተው ዘለዓለማዊ ልደትን ምሕዳስን ኣብ ህይወትና ይፈጥር ሓደሽቲ ይገብረና ንሕደስ ዝረሕሰ ሓጢአትና ሕጽብ ባቢልና ሓደሽቲ ንኸውን ንረስሕ ንሕጸብ ንረስሕ ንሕጸብ እንዳበልና ኢና ንነብር ዋይ ቆራቢ ተባሂሉ እስከም ዝገብር ቆራቢት ተባሂላ እስከም ዝገብር ዝበሃሉ ሰሚዕኩም ኣለኹም እሱ ጻድቕ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ሓጢኡ ተነሲሑ ዝቆርብ ኣነ ቆረብቲ ተባሂሎም ከምዚ ዝገብሩ ዘለዎ ቤተክርስቲያን ኣይከይድን የሎን ንሱ ምስ እግዚአብሔር የሎን ምስ ኣምላኽ እቲ ዝቆርብ ብጋገ ይምለስ ይንስሕ ከዓ ስለዚ ልደት ክርስቶስ ብዘይ ቁርባን ታሪኽ ኮይኑ እዩ ዝነብር እናተረኽናዮ ጥራሕና ንነብር ንሕናን እቲ ዝተወልደን ርክብ የብልናን ዓለም ንክርስቶስ ዝርእዮ ኣብ ቤተልሔም ብዝተረኽበ ታሪኽ ጥራይ ዘይኮነ በሕንሕና እንቆርቦ እነ ኣብ ህይወትና እነስፍሮ እዩ ንክርስቶስ ክረኽቦ ዝኽእል ምስ ቆረብና ልብና ሓዲስ ቤተልሔም ሓዲስ ቤት መቅደስ ክርስቶስ ይልወጥ ክርስቶስ አባና ሓዲሩ ክርስቶስ ተወሊዱ በህይወትና ንብል ክርስቶስ ኣብ ህይወትና ተወሊዱ ንብል ጎይታና ንዓና መሲሉ ንሕና ከምኡ ምእንቲ ክንመስል እዩ ሎሚ እቲ ብክርስቶስ ዝተሰዓረ ትዕቢት ካብ ህይወትና ከዓ ክጠፍእ ይግብኦ እዩ ስለዚ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ናይ መወዳእታ ጥቕሰይ ክርስቶስ ሓንሳብ ኣብ ሓደ ወቅቲ ኣብ ቤተልሔም ተወልደ ሎሚ ግን ኢሉ ክርስቶስ ሓንሳብ ሓደ ወቅቲ ኣብ ቤተልሔም ተወልደ ሎሚ ግን ብቅዱስ ቁርባን ኣብ ነፍሱ ወከፍ ኣማኒ ኣብ ልቡ ኩሉ እናተወልደ ይነብር ያ ክደግመልኩም ዮሐንስ አፈወርቅ ዝበላ እያ ክርስቶስ ሓንሳብ ኣብ ሓደ ወቅቲ ኣብ ቤተልሔም ተወልደ ሎሚ ግን ብቅዱስ ቁርባን ኣብ ነፍሱ ወከፍ ኣማኒ ኣብ ልቡ ኩሉ እናተወልደ ይነብር ስለዚ ክርስቶስ ዝተወልደ አሉ ዶ ምሳኹም አሉ ዶ ምሳና አሉ ዶ ኣባና ብምኽዳን ክዳን ብምቕያር ክዳን ብምሕራድ ስጋ ነብዕሎ ንክርስቶስ ምንም ኣይብፅሖን እዩ ብጓይላ ኣብ ዓድና ትሪእዎ ኣለኹም ናይ ሓድሽ ዓመት ዶ ናይ ብምኽንያት በዓል ትንሳኤ ዶ በዓል ልደት ዶ ሃገራዊ በዓል ዶ ምንም ምስ እግዚአብሔር ዘራኸብ የብሉን ምስ ሰይጣን እንተዘይ ኮይኑ ምስ እግዚአብሔር ኣይራኸበካን ይቆይላ ስለዚ ምስ እግዚአብሔር ንራኸብ ፕሊስ በጃኻትኩም ኣይትፍርሕዎ እቶም መፍራሕቲ ዝገበርዎ ስገርዎ ፕሊስ ሓጢአተኛ እዩ ዝቆርብ ጻድቕ ኣይቆርብን እዩ ምክንያቱ ጻድቕ ዝበሃል ኣብ ቅድሚ ክርስቶስ ስለዘየለ ሞ ኩላትና ንዳሎ ልደት ከነብዕል ከለና ክርስቶስ ኣብ ህይወተይ ኣሎ ዶ ክርስቶስ ኣብ ልበይ ተወሊዱ ዶ እቲ ዝተወለደ ክርስቶስ ኣበየሎ ኢሉ ንዝሓተኒ ኣበያሎ ክብል ይኽእል ዶ ኣበያሎ ልደት ከብዕል ከሎ ክርስቶስ ኣበያሎ ከምዞም ነዞም ኣብዚኣ ዘሎ ዓበይቲ ኮንኩን ዘረብ ዘለኹ ንኹልኻትኩም ንኹላትና ጻድቃናት ስለዝኾና ይኮንና ንቆርብ ሰንበት ኢለኩም ሓሙስ ቀዳም ሎሚ ጽባሕ ሰሉስ ንቆርብ ዘለና ጻድቃናት ስለዝኾና ይኮንና ሓጢአተኛታት ስለዝኾና ካብ ሓጢአትና ክንጽርኢና ንቆርብ በቃ ሓቂ እዚኣ ሓጢአተኛታት ስለዝኾና ኣብ ቅድሚ ክርስቶስ ረሲሕና ስለዘለና ክንሕጸብ ኢና ንቆርብ እምበር ጻድቃን ስለዝኾና ስለዚ ኣይትፍርሕዎ እግዚአብሔር ይፈትወና እግዚአብሔር የፍቅረና እሞ ክብሪ ምስጋና ሓንሳብ እንተቆሪብካስ ዘይትጋገ ሕራይ ብራጽና
تنكي برهاس يعني أوكي حنت نجرك نجركم قداسينا خنقات خلنا سلست جزية فتحات نجبرينا نتوما بززموصو نخلو بفلتت بزي فلتت بمرداء بزي مرداء تجاجيوم ترديهم كونيلهم فتصوم وحتيات أبكرميها أبكرم منبركا مسيوم اللهم بو نخلهم حدا قلهم نخلهم فتحيهم ينا نبل نخلهم فتحيهم نبل حجي تفتحكم يقوم زخبدكم حتيات كير زبلكم حتيات وشتكم زخبدكم حتيات كامس كان تزارروا بسرفة أبز مساعتكم تقدسكم يقوم تبارككم يقوم تفاتحكم يقوم سلست جزيئنا نفتح لكم أمود أتخا وجزي أبير أملاخي بحاتيات تتعسب النتيك تحضر يقب أننيو أنا نعخا أقطعك أبقر ميخا خفوق سرح سريحي انت خونا نعب بمفتارك ما انت سب من تايم سب سلزوهنك ما انت خبر دمك نخل حاتياتي أنا حسيل لي سقخان دمك نقبل الله لا نقبل حجي اوكي زي تقبلنا نملسك زبلكم مو بحق بيت كريستيان نابنت كشاف ورق حميم ولا سعلنا اتويل انتهيلوني لما عالتي ايقبلني مهنياتو سعل حميم الله ايقبلني قربان رقيص يخيل الله بسعل مخنياتي رايوا انت زي تقبلك كمزيان كوينا يتقبلنا نزيان مخنيات اللاتنا እግዚአብሔር ይፍታحكم تبعال امبر ابت مجمريا قداسيناكو مس فتحنا انت اينا نبل بعرب زياتكم زلكم سغاول እግዚአብሔር ክትበልዑ ደሞ ለእግዚአብሔር ክትሰትዩ ስለዝኾንኩም እግዚአብሔር ኃጢአትኩም ይሕደገልኩም ኃጢአትኩም መፍታሕኩም ዘይትቆርቡ ግን ዘይቆርብ ቤተክርስቲያን ያአተን ቢሕግ ቤተክርስቲያንና ተሳዒሩ እምበር ንስኻትኩም ክትጀምርዎ ማለት አይኮንኩን ኩልኩም ካደግ ገዲፍኩም ኸይትወዝ ቤተክርስቲያን ክትጀምርዎ ማለት አይኮንኩን ግን ውጹ ኮይና ንብል ኤቭሪ ሳንዴይ ኣይትቆርቡ እንተንኩም ውጹ ስለዚህ እንታይ ግደሰናብኩምና ክርስቶስ ኣብ ህይወትና ዘይንእትዎ ንምንታይ ይኸብደኩም ንምንታይ ይኸብደና እሞ ኣቀዲስና ኢና ንመጽእ ዘለና ዝበልኩኹም ጸሊና ኢና ይሰምዓና እግዚአብሔር ቀሊል ነገር ጌርና ይወሰዶ ወላ እንተ ዘይቆረብኩም ኣብዚኣ መጽኢኹም ጸሊኹም ኃጢአት የጌታ ይቅረበለለይ ኣበሳና ሕስየለይ እዝን ምርሐን እንትበልኩም እግዚአብሔር ዘይሰምዕ ማለት ኣይኮነን ኣቀዲስና ግን ኣይትበሉ ተቀዲስና መጽኢና በሉ ተቀዲስና መጽኢና ኦኬ زيوم تام كل حجة تقدسنا مسينا صاتكم كقدسنا مسينا زيادة بزلهم هسه مرة أو تا نمت ناي قداسنا أنت عين بل مسقربنا وانجيل كن مسكرينا نوصل نخيد كن مسكر كن زارب كقات منا يخيليو مرعى قات منا حزن يقات منا حقوس يقات منا محبرون أبرا يقات منا يو نخيد نساتف participate نقبرب كله أب حبرة سبنا دينا أب كوميونيتينا دينا أب جلينا دينا أب كله نساتف تساتفنا سبينا تسقاد من كريستوس وسدنا يو حنسبك أب نفسنا أتيو توهايديو حاتيات كنجاجا نخيل دو وين نخيل حريقنا خنزارب نخيل دو وين نخيل سبك نقيم نخيل دو ملاختكو يكونان ملاختي يكونان سلازي كنجاجا زكا عليمو بو منفس انت ترى انت ترداني يا زرعي اوكي النسو حجي
እሱ ናይ መነባብሮ ጉዳይ እንዲዩ ኣብ ዓለም ንነብረሉ ጉዳይ እዩ እቲ ዝፍጸም ዘሎ ትሕጎሰሉ ትኸውን ኣይትሕጎሰሉ እንትኸውን ንመሰልካ ክትካታዕ ክትከራኸር ኖ ክትብል ዓገብ ክትብል ግፍዒ ግብ ክትብል መሰል ክትብል ግቡእኻ እዩ እዚ ምስኡ ዝኸይድ ኣይኮነን ነቲ በቲ ዝኸይድ ዘሎ በደልን በቲ ዝኸይድ ዘሎ ግፍዕን ንነብስኻ ክትዕሽዋ ይብልካን እሱ መሰልካ እዩ ንኣብነት እናቐጥቀጠካ ከሎሲ ቆራበ ስለ ዝኾንኩ ሳይዛረብን እየ ሞቐጥቅጠኒ ኢልካ ይደነሉኒ ኢኻ ግደፍ ክትብሎ ኣለካ ስለዚ ምስኡ ዝኸይድ ኣይኮን ንሱ መሰልካ እዩ ግቡእካ እዩ ክትድግፍ ድዩ ክትሕግዝ ድዩ ክትቃወም ድዩ ዓገብ ክትብል ድዩ ኣታይልካ ክትቋየቕ ድዩ ግቡእካ እዩ ቂም ኣብ ልብኻ ኣሕዲርካ ክፍኣት ኣብ ልብኻ ኣሕዲርካ ተንኮል ኣብ ልብኻ ኣሕዲርካ ኢኻ እምበር እዚሲ ማንም ሰብ ዝገብሮ ማንም ሰብ ንሕና እውን እኮ ንድግፍ ንቃወም ኩሉ ንገብር ኢና እታ ዝኸፍአት እንታይ እያ ቂም ኣይቆርብን ይቢቅም እሳ ጥራሕ ተኸልክልቲ ቂም ምስ ኣቡነ ዘበሰማያት እውን ክደግም ኣይግብኦን እዩ ቤተክርስትያን እውን ክመፅእ ኣይግብኦን እዩ ምክንያቱ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም እያ በደል ሰብ ሒዝካ እንደዚህ ኮይኑ ዝኽልክል ነገር ኣይኮነን ስለዚ ንምቕራብና ድልዋት እንከውን እግዚኣብሔር ሕያ ሕራያ መቸምሲ ማዓት ድርዕቶ እንዲ ዘሎ ነቲ ቁርባን መኸልከሊ ተባሂሉ ዝግበር ከመይ ጌርካ ከም ትርሕቕ ከመይ ጌርካ ከም ትስምብድ ከም ትፈርሕ በቃ ዘፍርሐካ ነቲ ሓሳባትካ ሲ ዘሰንብደካ ጥራሕ እዩ ዘሎ ኣብቲ ናይ ቅድም ቤተክርስትያን ኣብታ ናይ መጀመርታ ቤተክርስትያን ኣብ ናይ ዞም ኣሕዋትና ካቶሊክ ቤተክርስትያን እንተኸይድኩም ቁርባን ኣብ ኢዶም ህቦም እዮም ሓንሳብ ኣብ ኢዶም ኣብዚኣ ይቐመጥሎም እዮም ንገሊኦም ካብ ኣፎም ህብዎም እዮም ሕጂ እታ ናይ ቀደም ቤተክርስትያን ቁርባን ነቶም ምእመናን ኣብ ኢዶም እያ ትህቦም ነይራ ስለዚ ኣብ ኢድካ ስለ ዝተቐመጠ እቲ ቁርባን ንኽብሪ እቲ ቁርባን ተባሂልካ እንተ ዘይተሓፀብካ ዝበሃል በከም ስርዓተ ኣበዊነ ግብፃውያን እዩ ዝብል ከም ስርዓት ናይ ግብፃውያን ኣቦታትና እዩ ዝብል ግብፃውያን ስርዕዎ ስርዓት እዩ በከም ስርዓተ ኣበዊነ ግብፃውያን ከምኡ ብል ነይሩ ሕጂ ግን ግብፃውያን ኣብ ኣፎም ይቕበሉ ንሕና ኣብ ኣፍና ንቕበል ኣብ ኢድካ ዝሓዝካዮ ነገር የለን ግን ንኽብሪ እቲ ቁርባን ተባሂሉ እንታይ ይግበር ደም ምእንቲ ከይትወፅእ ነዊሕ መገዲ ትኸይድ ኮፍ ኢልካ ከለኻ እውን ሓፂን ክወድቀካ ክእል እዩ ሓጢኣት ጌርካ ማለት ኣይኮነን ብዙሕ ኣይትብላዕ ከምልሰካ ስቕኢሉ እውን ባዕሉ ከምልሰካ ክእል እዩ ሓጢኣት ማለት ኣይኮነን ንኽብሪ ተባሂሉ ዝግበር ዳኣ እምበር ምስ ጽድቅን ምስ ሓጢኣትን ይኣቱ ማለት ኣይኮነን እቲ ስጋ ወልዲ እግዚኣብሔር ዝበላዕናዮ ንዘለኣለም ኣብ ሂወትና ዝነብር እዩ ስለዚ በዚ ከምዚ ዓይነት ስርዓት ዝተኣተወ እዩ ንምባል ኢለ ቦሽ ናይ ሰብኡት ጥራሕ ኣኼባ ክትህሉ ኣለዋኒ ሓደ መዓልቲ ፅባሕ ሲ መድሃናለም ቅዳሴ ኣለና ምሽ ሕጂ ኣነ ስራሕ ሰሪሐ ክመፅየ ቅዳሴ ክቐድስ እየ ክቆርብ እየ ማለት እዩ ቆሪበ ከዓ ናብ ስራሕ ክኸይደ እሴ ተወዲያ ኣብ ስራሕ ክሓድር እየ ማለት እዩ እንዳክገብር ሓጢኣት ጥራሕ ክሰርሕ የብለይን ንሕልናይ ዘውቅሰኒ ነገር ኣብ ስራሕ ክኸይድ እየ ክሕፀብ እየ ኢደ ክሕፀብ እየ ብዙሕ ነገር ገብር እየ ማለት ክርህፅ እየ እውን ማለት እዩ ስለዚ ሲ እግዚኣብሔር ጉዳይ ምስ ሓጢኣት እዩ ሓጢኣት ጥራሕ ክንሰርሕ የብልና ንሕና ኣብ ዝሓለፈ ምስተና ንስተ ኣኼባ ጌርና ነርና ናይ ሰብኡት ናይ በይኖም ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ኣኼባ ክትገብርሎም ኣለኩም ኢላ እሞ ስለዚ ግርም ፅቡቕ ምዝራብ ከድልየና እዩ ማለት እዩ ግርም ሓረ
ثانك يو نسحة أب سلسة إنا نمقلن بليس جزير أمبرنا وحوسيدلكم أب سلسة إنا نمقلن أتحدى حاليو تبهال thinking بحسابك تسرق بحسابك تزمو بحسابك تبأس بحسابك تعمز بحسابك تحمي بحسابك كل تقبر أنا كابزياء نصوه يزبلني ولا حد يركبني ولا حد يسب أنا قل حلو سبيت إنما تي كمان ريا يفلتن أنا ولا حد كم أكبل زخيل يلن أنت يبهالزي نحل يتحديات أنت أخذ تقبر قويته بعيني زرعكو بإذني سمعكو بحنقولي زحسوكو بإيدي زدهسسكو نعها زقيمكو حتيات كله يحدق لي يدمسلك እግዚአብሔር توديا ولا أبيت مقدس كوين كاكو حتيات تقبر تخيلخا بلبخا بحلنخا إذا قبيعي كمز تغيرياسي واي زغسيس كجلفف زي عرياخا ودي تبل تخيلخاكو بوشتها تبلاها بوشتها حجي حميت يا رسيا قلبها بلب ازي حجي ناي حاليو حاتيات بهال مالت كالاي نبي ببهال نبي مالت نسب حماق قلب موصا عصمو زسبر هيوتو زغد زقيم انت غيركايو انا كمزيا خوينه سوري ايتحازلي يقربللي توديا تا غداي دربيخا يقبلكا ايقبلكا نعو ملكت بقى صاغيركا خناتك زخا نبي ببهال اتسالساي جبير ببهال اكشن بتكبر زفصمكايو سبت قتل حدقا قاطيم كاديو كونيل كادي خا سبت قتل نافكهن كاتمص سلمتا እግዚአብሔር ንዓኻ ይሰምዓካ እንዲስል ካን እግዚአብሔር ወይተይ ይقربለለይ ከምዚ ገይረል ካን እግዚአብሔር ይቅረታት ሓቶ ትኸልኒ ይሰምዓካ እንዲ ይሰምዓካ ባ ግን ውሽጥኻ ሰላም አይረክብኒ አይዕርፍኒ ብውሽጥኻ ይخرኩ ሓካ እዩ ኩሉ ግዜ ዝመፀካ ብዛዕባ ምቕታል ክልዓል ከሎ ትስምብድ ስድራ ቤት ናይ ተሰብ ክትሪኦ ከለኻ ትስምብድ ገለ ክልዓል ከሎ ትስምብድ ሕጂ بتفطرنا نحنا صقعتኛታት እግዚአብሔር አውሽጥና صقعተኛ መንፈስ ገይሩልና እዩ ስቂሉ ዝቃባጠር ቆልዓ አውሽጥና አለና ብንሽተ ዝሕጎስ ብንሽተ አውሽጥና አለና አልዕላ ቢሎን ኩሉ ብዙሕ ግዜ እንዳትገርምን ዛ ነገር አንታ ወደቤ ክስቶ ወደቤ ፍተራሪ አባሃኮ ወላ ሓንቲ ዘይነበሮ ወደብ ንኹስቶም ወዶም ነደይ ክስቶ ከምዚ ኣሓኻ ክንድዚ ድርሁኻ ክንድዚ አቡዑርካ ክንድዚ ዓለም ዘጨናካ ወላ ሓንቲ ለኹሳ ሰብኣይ ኣብ ገዛ ዝነበረ እኮ እዩ ክበሃል ከሎ እትወዱ ነቡ ኩነታት እናፈለጠ ስኢሉ ብውሽጢ ሕጎስ አልዕላ ቢሉ ዘየሉ ነገር ብተፈጥረና ጸጋዕተኛታት ኢና ሓደ ሰብ ኣብ መገዲ ንበይኑ ክበክ ተጸኒሑካ ወላ ሓንቲ ኸይሃብካዮ أجوا إل كانت تفتيف كهذا زبانو سقبل صنعنا بتفترة الناس أقعدين ياتنا حجي كم زع مسألة كبيد نجر نحلنا نعرفت زغال أن نركب كلنا نبكهنا نغيد أبو شيء كم زن بوشت أي ربشني سلام خلاني كجبروي نبرنن جيريو إلكا نبكهن كاتم مسؤموني كل تجزي كل تنجر تركب حدا كونسلينج تركب بتصنع تركب بقال أملاخ كلا أي እግዚአብሔር ካብ ሓጢአትካ ይፍታሕካ ብለካ ሳልሳይ እምበኣር ከምዚኣ ጸሊ ከምዚኣ ስገድ ከምዚኣ ኩን ብለካ ሕጂ ባዕልኻ እኮ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ሰብ ስለ ዝበለካ ቀሺ ስለ ዝበለካ ግን ምፅንናዕ ትረኽበሉ ስለዚ ከምዚ እቲ ንስሓ ዝበሃል ክኸብደኩም እውን የብሉን ንሱ ትንስሓ ዝበሃል ሲ ፈፂሙ ክኸብደኩም የብሉን ካልኣይ ካህን ፈራዲ ይኮነን ከምዚ ሓጢአት ገይረ ምስ በልዎ ሲ كم يجروا خمسة حتى يكبر قبل يقولوا ما ناتو فرادي يكونن فرادي እግዚአብሔር أتعرقي ينسو أمونغو تسبن أمونغو እግዚአብሔር زتعرق أمبر فرادا يكونن سلزي بو من እዚኣ ኣርእስያትን ኣይተፅልዋ ኢኹም ተነዋሕት ማለቲ ሕጂ
زازبلوا مالتي كهنسي حكيم منبري مصنع انبر فرادي يكونن اجي ولا بقولي اسي እግዚአብሔር ይመስገን አባና ሆም የለን ግን ዲቴልስ ከምዚ በቃ ቶም ካህናሲ ከምዚ ዲቴልስ ከምዚ ፖሊስ ኮይኖምን ክንሳሓይሉ ዝመጾም ከም ፖሊስ ኮይኖም ታች ዝገብሮም ጽባት አለው ማለት እጂ መብዛሕትኡ እቲ ሕብረተሰብ ካብኹም ዝርድኦሎሞ ከም ዲቴልስ ገለ ከምዚ የለን ድሕዳ ዘሚኻ ምስመን አበይ ገለመለ ዝበሃል ነገር የለን በቃ ዘሚልካ በቃ ትነሳሕ እዚ ክንርድኦ ኣለና ኣብዚያ ቁርብ እንተ ደብርህልና ግርምያ ታንክ ዩ ጽቦቲ እብምር هو حنت صحفت لا ممر انت اعتبل انت دنقوها 4 معلتي تبل الله حجيني نتي حزو ما مسيلكا نت 4 طرح تدنقوها ترسعه اتا 4 تبل طرح تصني ابو تخيد امبر ابوتاتنا كوم مالته ما يكون ግን انت دنقوها مالتي بزخونه ግዜ ቁርብ ይخدናሎ በዚ ስለ እወ ሞና عندي خنا عندي ዝመፀክን ዘለኹ ደሓን ሕጂ ታዝብለኩም ጥራሕ ስምዑኒ እታ ቤተክርስቲያንና ከምዚያ ትእዝዝ ኩልኹም ሰንበት ተዳሊኹም ምጹ ተቀዲስኩም ተመለሱ አቀዲስኩም አይትመለሱ እግዚአብሔር ይደግፈና ንኹላትና ስለዚ ሓደራ ንስሓ ክኸብደኩም የብሉን ደጊመ ነጊረኩም ንስሓ አቢ እሽኾነኩም የብሉን ንስሓ ምሕጻብ እዩ ንስሓ ህይወትካ ምስ እግዚአብሔር ምትዕራቅ እዩ ልደት ከነብዕል ከለና ክርስቶስ አባይ ተወሊዱ ዶ አባይ አሎ ዶ ዝብል መንፈስ ክንሕሉ ይግባና እዩ እግዚአብሔር ንኹላትና ይባርከልና ዓመት ሰላምን ዓመት በረኸትን ግበረልና እግዚአብሔር ኣብዛ ዓመት እዚኣ እቶም አቋሪጽኩም ጽናሕኩም ኩልኩም ዘይትቆርቡ ይብለኩም እኔ ዘይቆርብ የለን እቶም አቋሪጽኩም ጽናሕኩም ኩልኻትኩም ፕሊዝ ቀጽልዎ ንሰብኡት ፕሊዝ እናበኸያ አዴታት ናብ ጉድጓድ ዝኸዳ ብዙሓት እየን እናበኸያ ቁርባን እናጨነወን ዝኸዳ ብዙሓት እየን ማዕጾ ብላ ዓጽዮም አቦታት ዘብኪወን ብዙሓት እዮም ፕሊዝ ኣብዚኣ ቀዲሰን ንዓኻትኩም ሓልየን ምእንቲ ገዲፈናኹም ከይከዳ ካብ ቁርባን ተፈልየን ዝነበራ አዴታት ክህልዋ የብለንን አዴታት ከዓ ኹም ዘሰይም ንሰብኡትክን ባኻትኩም ካ ብዙሕ የለን አይኖ ብዙሕ ፀገም የለን ስለዚ ኩላትና ንዳሎ እግዚአብሔር ይደግፈና ዛ ዓመት እዚኣ ኩላትኩም ከምዛ ናይ ግብፂ ከምዛ ናይ አርመን ከምዛ ናይ ሶርያ ጽዋዕናን ጻሕልናን ውድእ ኢሉ ኩላትና ተቀዲስና ክንወፅእ ዛ ዓመት እዚኣ ኩላትና ንዳሎ እግዚአብሔር ይባርከና ይቀድሰና